أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه वसल्लम بهذا। इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें उमरो बिन याहया माज़नी ने, उन्हें उनके बाप याहया ने, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं और 5 ओक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं, इसी तरह 5 वस्क़ से कम गल्ले में ज़कात नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 1447।